Sulod sa tulo ka dekada, nagpadayon nga nagahatag og serbisyo ang pagginawaan drop-in center kon PDICC sa mga batang giabandona ug mga homeless individual. Ug bisan pa man sa nagkadagang hagit sa katilingban, padayon nilang ginapakusgan ang paghatag og proteksyon, temporaryong puy-anan ug paglaom alang sa mga nanginahanglan. Ilawom ang PDICC sa pagdumala sa City Social Welfare and Development Office ug sulod sa 32 ka tuig, ubay-ubay na nga mga bata ug individual ang natabangan ug napabalik sa ilang pamilya. Si Paginawaan is 32 years na no, siya ang una-una nantok center diri sa Davao City. So kinag-cater nato diri is katong more on abandon, neglect and then run away sa street. And then gatong mga family with children, homeless individuals, depende sa cases na naa sa kalsada, no. Apilsab sa ilang ginatabangan ang mga batang nabuwag sa ilang ginikanan, mga batang adunay ginikanan nga nabilanggo, mga mentally challenged nga walay nag-atiman ug mga runaway gikan sa nagkadaiyang probinsya ug syudad. Dungag panigrado nga ilang prioridad nga mauli ang matag kliyente ngadto sa ilang pamilya o paryente. Bisan pa man usahay, adunay mga paryente nga mudumili sa pagdawat kanila. Padayon sab ang koordinasyon sa nagkalain-laing probinsya ug syudad alang sa reunification o pagbalik sa mga kliyente ngadto sa ilang pamilya. Tungod sa lig-on nga partnership sa mga ahensya ug LGU, malampusong nabalik sa ilang mga pamilya ang 66 ka mga kliyente ni adtong milabay tuig. Samtang ang uban gitugyan sa Regional Alternative Child Care Office Conraco. Aduna usab sila'y usa ka batang malampusong napaadap ug karon nagpuyo na kini sa laing nasod. Sa unang quarter ning tuiga, 27 ka mga individual ang ilang natabangan. Aduna sab upat ka mga bata nga andam na alang sa foster family placement ug adunay mga kliyente nga napabalik na gawas sa dakbayan. First quarter is na 27 sheltered na children sa drop-in. And then, kung makita nato no, karon diri sa Davao City, January to May, dili kaayo ta ning ana no kadaghan na mga bata sa kalsada na may pipila pero dili gyud siya ing ana kadagan. At apil sa serbisyo nga ilang ginahatag alang sa mga bata, ang medical ug dental. Aduna sab sila ginahatag nga mga aktibidad sama sa spiritual activity, aquatherapy, play and art therapy, movie session ug psychosocial service. Alang sa homeless individuals and families, ang pasilidad nagahatag og temporary shelter ug balik probinsya program sa pagkig-alayon sa DSWD. Sa kasamtangan adunay 15 ka mga bata ang anaa sulod sa pasilidad, din usa ka tuig ang pinakabata ug 15 anyos ang pinakahamtong. Gawas sa mga bata sa pasilidad, nagahatag sab og temporaryong puy-anan alang sa mga individual nga nanginahanglan gayud og tabang ang PDICC. Usa niini si Joel, dili niya tinuod nga pangalan. Din kini na-rescue sa mga personahe sa PDICC kauban ang iyang duha ka anak. Gikan si Joel sa General Santos City ug nanimpalad kini nga mapadala ang iyang asawa sa balay tambalanan dinhi sa dakbayan. Nangayo mi doon sa mga tao sa gawas sa among terminal sa bus ba, yung mga tao na nahimig ang kwarta para makasakay sa bus para puntang Davao para ang asawa ma-iikwa sa mental maisulod. Mental din sa na ang sakit niya bipolar. Bali ang sakit niya matagal na yun. Bisan pa man sa kalisod nga ilang naagian, mapasalamaton gihapon si Joel nga sila natabangan sa pasilidad nga aduna sila'y luwas nga temporaryong panapuy-an sulod sa sobra usa ka bulan dinhi sa dakbayan. Hospital na yun, social worker ba yun? Na dito may pinatulog. Maayos naman, mabait na mga tao dito, mga staff ni Ma'am Perla. Kain, yung tulog, ligo, yung anak kong bigay ng gatas. Nagkasalamat kay Ma'am Perla, yung mga staff niya, sa lahat, yung Ginoo, taas, kay Mayor Basti. Minsan nga siya nakahaya pero wala may ikaw kasi kung bibi kasi kung 2 taon pa automatic ang tulong sa amin, malabo sa amin sa Jinsan. Gila umang makauli na sab si Joel kauban ang iyang duha ka anak sa mosunod nga adlaw. Usa lamang si Joel ug mga bata sulod sa PDICC sa pahinumdom nga taliwala sa kalisod. Ang gugma, pag-atiman ug malasakit sa komunidad nagpabilin.
usa ka pasilidad nga padayon nga magpaabot sa ilang tabang og serbisyo ug magpabilin nga kahayag alang sa mga labing nanginahanglan. Potpot Maranyon, Madayao, Davao.